So now after we discuss about graph stress versus strain, so now we discuss the elastic and plastic deformation. Okay, what is elastic deformation? Elastic deformation is extension does not exceed the elastic limit of the material. When the stretch force is removed, so the wire can return to its original length. Then obey Hooke's law for point A only. Okay, obey Hooke's law only we state here at proportionality limit only. At point A. Okay, next is does not change the internal structure of the wire. So when the Hooke's law is obeyed, the energy stored during elastic deformation is fully recovered when the force is removed. Okay, maksudnya energi dia tu dia hanya tukar kepada elastic energy saja, tidak terbebas sebagai heat lah. Okay. So next for plastic deformation, extension exceed the elastic limit of the material. So when the stretching force is removed, so the wire does not return to its original length, so the wire is permanently lengthened. Okay, so does not obey Hooke's law, of course, and change the internal structure, of course. Okay, during the plastic deformation, the energy is converted into heat. Okay, this is the differences between elastic deformation and plastic deformation. So, paling jelas sekali adalah kita tahulah kalau elastic dia boleh regain back to original shape. Tapi kalau plastic deformation memang takkan balik pada shape asal. Okay, tu yang paling nampak lah dia punya kesan dia. So, discuss the graph of force elongation, FE graph for brittle and ductile material. Sebenarnya kan, kalau you kata cerita pasal force versus elongation graph, dia sama je dengan shape maksudnya shape untuk graph ni sama je kalau graph stress versus strain. Sama je. Okay, shape dia tu. Okay, cuma kalau kita nak baca tu mungkin beza sikit lah dia punya area under the graph kan. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia dah bagi tahulah ductile material dengan brittle material. Ni ductile ni mulur mudah ditempa. So kalau brittle ni dia rapuh kita panggil rapuh. Selalunya brittle ni material yang rapuh lah. Maksudnya glass lah. Glass ni kalau kita kenakan dia force, dia memang takkan lebih daripada proportionality limits lah. Okay. So sampai proportionality limits dia memang akan pecah, akan berderai. Okay, so material undergo both elastic and plastic deformation adalah steel, copper, aluminium. Sebab bahan-bahan ni adalah kuat lah. Yang kita guna dalam banyak binaan lah kan. Sebagai kerangka bangunan. So dia adalah ductile material. And then kalau brittle material ni, material just show the elastic deformation. And then after elastic deformation tu dia akan ni lah, pecah lah. Okay. Fracture lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau ni kan, kalau ikutkan ni contohlah point D, ni point E. Ni point D, ni point E, ni point D, ni point E. Kalau lah kita kata jarak macam lagi benda tu lagi kuat, maksudnya jarak dia ni lagi jauh. Jarak antara point D dengan E tu jarak lagi jauh, so maksudnya ketahanan bahan tu adalah lagi kuat lah kita panggil. Okay. Alright. So next. Okay, so next is Young modulus. Okay, define what is Young modulus. Okay, Young modulus is the ratio of the tensile stress to the tensile strength is the proportionality limits has not been exceed. Ni kita panggil sampai kita baca graph dia hanya sampai point A sajalah. Okay, daripada kosong kepada point A tadi. So tensile di sini bermaksud dia adalah capable to being stretched. Okay, so given by equation of Young modulus is tensile stress divided by tensile strain. So as you know that stress is equal to F over A and then divided by epsilon means strain. Strain adalah elongation over L0. Tapi bila kita bahagi, kita akan terbaliklah L0 over AE. L0 over E. So, dia akan jadi F L0 over AE. Ni adalah formula bagi Young modulus. Okay, so what is Young modulus actually? Okay, Young modulus can be thought as the resistance in deformation. Maksudnya penentangan terhadap perubahan dia. Okay, maksudnya perubahan bentuk dia. Okay, jadi kalaulah dia punya Y tu tinggi, so the value means that the material is not easy to be stretched or compressed. Maksudnya dia kuat lah. Okay? Dia kuat. Dia tegap Okay, macam itulah. So unitnya adalah kgms, kgm -1, S -2, nm -2 or Pascal. Unit dia sama dengan unit stress. Because strain kita tak ada unit. Jadi unit dia terus sama dengan stress lah.
dan skala quantity. Okay, so Young modulus does not depend on the length of the wire. Kalau you tengok kat sini, okay, Y akan decrease kalau F increase, kalau E decrease contoh Tak. Dia tidak bergantung kepada equation ni. Dia bergantung kepada material yang buat wire tersebut. Itu Young modulus. Maksud saya Young modulus ni constant. Constant means maksudnya dia kata kalau dia kata aluminium, so nilai memang constant 69. Dia takkan berubah. Kalau you ubah length dia ke, you ubah dia punya area ke, so dia punya Young modulus still the same. Okay? Ingat So does not change if the length of the wire is increased or decreased. So maksudnya kita boleh cakap lah Y tidak bergantung kepada equation ni lah. Y ni kita kata bergantung kepada material. Material jenis apa, dia akan bagi tahulah Y dia apa. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang mana satu lagi kita panggil yang paling kukuh lah. So, yang paling besar lah still lah. Okay, yang modulus yang paling besar adalah kerintangannya paling besar untuk menentang perubahan dalam dia punya shape of the deformation of the shape tu. Okay, so still yang paling besar. Okay, so next is relationship between force constant K and Young modulus Y for the wire. Young modulus simbol dia Y besar. Okay, ni saya tak tulis Okay, ni lah yang Y modulus. Young modulus adalah Y, capital Y. Okay, from the statement Hooke's law and definition of Young modulus, Hooke's law giving equation F equal to KE and Young modulus is F equal to YAE over L0. Sebab apa kita susun jadikan F kat sini? Sebab kita nak samakan F ni sama. Okay, so kita dapati K ialah force constant lah. Okay, force constant di mana kalau kita tukar bentuk yang kita nak ukur tu, kita tukar dalam bentuk spring apa kan. Kita boleh baca dia punya spring constant tu. Okay, YA over L0. Di mana K ni bergantung kepada type of the material iaitu Young modulus, cross-sectional area A and original length of the wire. K ni bergantung. Kalau kita kata length ni rendah, length pendek shortest wavelength, so K akan tinggi. Okay, kalau A dia changing, increase, so K akan increase. So, kalau material dia lagi besar, kita guna Young modulus dia, maksudnya dia punya spring constant tu lagi besar. Maksudnya lagi besar ni means that you susah nak oscillate tau. Oscillate. Kalau K ni kecil, dia lagi senang oscillate. Macam tu lah. Okay. Okay. So, next is discuss strain energy from force elongation graph. And discuss the strain energy per unit volume for stress and stress graph. So, based on graph, kita ada dua, force E graph and stress versus strain graph. So, when the wire is stretched by the load force, the work done in stretching the wire is transformed as the strain energy or the elastic potential energy of the wire. Okay, so based on graph FE, kita akan dapati kita boleh cari work done. Kerja yang dilakukan lah kita boleh cari daripada FE graph. Okay, so dalam exam kalau dia bagi you FE graph, you tahulah area under the graph is represent strain energy. Kalau graph stress versus strain, area under the graph dia adalah strain energy per unit volume. Tak sama So graph ni awak baca hanya sampai proportionality limit saja. Okay, maksudnya dia obey Hooke's law lah. Okay, so based on this both graph, so make sure you ingat lah area under the graph for FE graph is strain energy. Area under stress versus strain graph dia adalah strain energy per unit volume. Okay, so here is how we change the equation of the energy. So kita tahu sekejap Okay, so strain energy is given by area under the graph. You tahu dia adalah triangle kan. So setengah darab tapak darab tinggi. So kita akan dapat work is equal to U is equal to half FE. Means that force times with elongation. So as you know that, dia boleh juga tukar. Okay, so di mana kita tukar stress sama dengan F over A. Di mana F equal to stress times dengan area. And then tensile strain is equal to elongation divided by actual length. So, kita masukkan dalam equation ni. And then susun. Kenapa dia susun ni? Okay, kenapa dia susun A dengan L0 ni? Sebab dia nak keluarkan sebutan volume. Sebab dia nak tahu juga awak punya kiraan strain energy per unit volume. You boleh juga derive daripada equation ni. Tapi macam banyak lah. Ni boleh juga. So, maksudnya you boleh je buat macam ni Maksudnya ni lah setengah stress darab dengan strain. So dia terus keluar sebagai
energy per unit volume. Ini contoh kalau you nak keluarkan formula ni. Contoh Okay, contoh kalau you nak keluarkan formula ni pergi ke sini, seolah-olah sebenarnya dia adalah kita panggil susun je. So maksudnya you letak je V dekat sebelah kiri. Okay. U is equal to half. Kan? So V yang dekat sini ni, you pergi pindah kat bawah ni. Macam tu. Okay. So maksudnya daripada ini, you nak tukar kepada graf ni. Macam mana? Okay. So macam itulah. You gantikan F dalam sebutan yang ada stress, E dalam sebutan yang ada strain, and then dia boleh susun lah, keluarkan, you nak cari, maksudnya you nak guna strain energy per unit volume. Kita boleh tukar benda tu. Okay, tapi yang kamu kena tahu adalah nak baca graf dia, mesti make sure you tahu graf mana satu untuk baca strain energy, and mana satu yang untuk baca strain energy per unit volume. Okay, so